नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां कर्नाटक आनी गोंयाक भेट दितले. मोदी कर्नाटकांतल्या उडुपी शारांतल्या श्रीकृष्ण मठाक भेट दितले आनी लक्षकंठ गीता पारायण कार्यावळीत वांटो घेतले. तशेंच कृष्ण गर्भगृहा मुखार आशिल्ल्या सुवर्ण तीर्थ मंडपाचें उक्तावण करतले आनी पवित्र कनकण किंडी खातीर कनक कवच समर्पीत करतले. उपरांत शारदा पंचशतम महोत्सवा निमतान गोंयाची संस्थान गोकर्ण पर्तगाळ जिवंत मठाच्या 550व्या वर्साच्या समारंभात प्रधानमंत्री वांटो घेतले. मठात श्री रामाची 77 फूट उंचायेच्या काश्य पुतळ्याचें अनावरण करतले आनी रामायण थीम पार्क गार्डनाचें उक्तावण करतले. ह्या निमतान प्रधानमंत्री उलयतले आनी तशेंच विशेष टपाल तिकीट आनी स्मारक नाणें प्रकाशीत करतले. गोंयच्या पणजीत जाल्ल्या भारताच्या 56व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात गोंयचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी आयज नामनेचे सिनेमॅटोग्राफर आनी फिल्म निर्माता के वैकुंठ हांच्या सन्मानार्थ एक स्मारक टपाल तिकीट जारी केलें. गोंयचो सिनेमा कडेन संबंद येवचे पयलीं लेगीत के वैकुंठ हांणी चित्रपट सृश्टीचेर एक छाप सोडली अशें ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हळें. ते एक असो मनीस जांच्या कॅमेऱ्यान क्लासीक भारतीय चित्रपटांची दृश्य भाशा आकारली अशें तांणी म्हळें. वैकुंठ हांच्या खाशेल्या शैलीत भव्यता आनी सौम्य सूक्ष्म मनशाची भावना अशे दोन्ही प्रकार टिपल्यात अशें तांणी फुडें सांगलें. 1940s के वैकुंठ जी गोवा के लोग कभी सोचते भी नहीं थे तब सिनेमा के बारे में. तब जाके उन्होंने इतना बड़ा काम इंडिया के फिल्म इंडस्ट्री में किया और आज गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इनके नाम पे ये आज स्टैम्प रिलीज होना गोवा सरकार के लिए बहुत बड़ी बात है. तो हमेशा के लिए के वैकुंठ जी का नाम ये पूरे देश भर में फिल्म इंडस्ट्री में जाना जाएगा. ह्या वेळार वैकुंठ हांचो 1977 वर्साचो डॉक्युमेंटरी गोवा मार्चेस ऑन प्रदर्शीत जालो. 5 दशकां परस चड काळांतल्या कारकिर्दीत के वैकुंठ हांणी 35 परस चड वैशिश्ट्यपूर्ण चित्रपटां सयत असंख्य जायराती आनी म्हायतीपटांत काम केलें. मेरी अपनी, बंधन, मौसम, राज, परिचय ह्या कांय व्हडल्या हिट चित्रपटांत तांचो हात आशिल्लो. वैकुंठ हांकां 9 फेब्रुवारी 2003 दिसा मरण आयिल्लें. कापड केंद्रीत संशोधन, मूल्यांकन, निरीक्षण, नियोजन आनी स्टार्टअप म्हळ्यार टॅक्स रॅम्प्स ह्या येवजणेक सरकारान आज मान्यताय दिल्या. भारताच्या कापड क्षेत्राक सशक्त करपा खातीर टॅक्स रॅम्प्स येवजणेंतल्यान संशोधन, डेटा आनी नवोपक्रमांक एकठांय हाडटले अशें कापड मंत्री गिरीराज सिंग हांणी सांगलें. भारत आनी इंडोनेशियाच्या हजारांनी वर्सां आदींचे सांस्कृतीक संबंद आसात अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी म्हळां. दोनूय देश इतिहासीक, सांस्कृतीक आनी सभ्यता संबंद सामायिक करपी दर्यादेग शेजारी आसात अशें तांणी सांगलें. नवी दिल्लीत जाल्ल्या 3ऱ्या भारत इंडोनेशिया संरक्षण मंत्र्यांच्या संवादात संरक्षण मंत्र्यान उलोवप केलें. India and Indonesia adopted shared vision on maritime cooperation in the Indo-Pacific between India and Indonesia. During visit of our Prime Minister to Indonesia in May 2018, as well as the signing of the enhanced agreement on defence cooperation. By frequent meetings with His Excellency Prabowo Subianto as Defence Minister, further strengthened both our countries' commitment to augment defence cooperation. भारताचें अंतराळ क्षेत्र संवसारीक गुंतवणूकदारां खातीर एक आकर्शक सुवात जावपाक लागला अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. स्काय रुटाच्या इन्फिनिटी कॅम्पसाच्या उक्तावण सुवाळ्यात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं उलयतना मोदी हांणी भारताच्या अंतरिक्ष क्षेत्रांत सरकारान जायत्यो इतिहासीक सुदारणा केल्यात अशें स्पश्ट केलें. खाजगी नवनिर्माणा खातीर सरकारान अंतरीक्ष क्षेत्र उक्तें केलां, जाका लागून स्टार्टअप आनी उद्योगधंद्याक देशांतल्या शास्त्रीय पर्यावरण प्रणाली वांगडा लागींच्यान काम करपाक मेळटलें अशें तांणी सांगलें. स्काई रूट का इन्फिनिटी कैंपस भारत की नई सोच, इनोवेशन और सबसे बड़ी बात यूथ पावर का प्रतिबिंब है. हमारी युवा शक्ति की इनोवेशन, रिस्क टेकिंग एबिलिटी और एंटरप्रेन्योरशिप आज नई बुलंदी छू रही है. आने वाले समय में भारत ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च इकोसिस्टम में एक लीडर बनकर उभरेगा. कोटा कपाच्या दुसऱ्या मॅचीत जयपूर पोलो पंगडान चुंडा पोलोक 10-6 अशी मात करून फायनलीत प्रवेश केला. भारतीय हवामान खात्यान पंजाबात आज थंड ल्हारांचो अदमास दिला. हवामान खात्यान हरियाणा, चंदीगड, दिल्ली आनी हिमाचल प्रदेशांतल्या कांय सुवातींनी धुके पडपाचो अदमास दिला. मजगती अंदमान आनी निकोबार जुंव्याचेर गडगड आनी वादळी वाऱ्या सयत व्हड ते खूब व्हड प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा. तशेंच केरळ, माहे, तमिळनाडू, पुडुचेरी आनी करायकल हांगाय अशीच परिस्थिती उरपाची शक्यताय आसा. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो राष्ट्रीय खबरो ऐकात फाल्यां सकाळच्या 8:40 नमस्कार.